مشاهدي قناة مكتبتي التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 32. فغادي نشتغلوا على لو تكست نيميرو 4 لي زامي دو لا فوري. لي زامي دو لا فوري، أصدقاء الغابة. لي زامي دو لا فوري. دو شاكال vivent ENT كتقرا بحال السكون vivent dans اسم ما كنقراوهاش dans la forêt. Deux chacals vivent dans la forêt. Deux chacals vivent dans la forêt. Ce sont deux amis. La liaison, deux amis. Ce sont deux amis qui s'aiment. قلنا ENT كتقرا كي بحال السكون. Qui s'aiment beaucoup. كنقراوش بي. Ce sont deux amis qui s'aiment beaucoup. Deux chacals، جوج ديال لي شاكال، جوج ديال قلنا الشاكال هو الثعلب، جوج ديال الثعالب vivent dans la forêt كيعيشوا في الغابة. Ce sont deux amis، هما أصدقاء qui s'aiment beaucoup وكيبغيو بعضياتهم بزاف. Ensemble ils cherchent la nourriture. Ils cherchent la nourriture. مجموعين مع بعضياتهم. ils يعني هما كيبحثوا على الماكلة. Ils cherchent la nourriture. Ensemble بحال هادي. Ensemble ils boivent. فين ما لقينا ENT في الفعل في الفيرب كنقراوها كي بحال السكون. Ils boivent à l'eau de la source et mangent ce qu'ils chassent. Ensemble ils boivent à l'eau de la source et mangent ce qu'ils chassent. وكياكلوا داكشي اللي كيصيدوا. مجموعين كيبحثوا على الماكلة، مجموعين كيشربوا الماء ديال لا سورس. سورس يعني شي عوينة تما في الغابة. et mangent وكياكلوا داكشي اللي صيدوا. Ensemble ils boivent à l'eau de la source et mangent ce qu'ils chassent. Toute la journée, ils jouent à cache-cache. Toute la journée, ils jouent à cache-cache avec le zèbre et le singe. Toute la journée يعني النهار كله كيلعبوا الغميضة à cache-cache avec le zèbre كيلعبوا مع le zèbre الحمار الوحشي et le singe والقرد. Toute la journée ils jouent à cache-cache avec le zèbre et le singe. Ils se balancent au cou de la girafe. Ils se balancent au cou de la girafe. Ils se balancent يعني كيديروا الزليقة au cou في العنق ديال الزرافة كما كنلاحظوا في الصور لتحت. Ils font de la boxe avec le kangourou. Ils font de la boxe avec le kangourou. Comme
ils sont heureux. Comme ils sont heureux. Ils font de la boxe avec le kangourou. Comme ils sont heureux. Ils font كيلعبوا البوكس مع الكونغورو. كونغورو. كنغر. Comme ils sont heureux. شحال هما فرحانين. لوتي. Beaucoup. إذا الكلمة هنا المفتاح هي beaucoup. Trouve le mot beaucoup dans le texte et entoure-le. أوجد هذه الكلمة هذه اللي هي beaucoup ودور عليها في النص. غادي نعاودو نرجعو للنص نقلبو على beaucoup ونقراوه قبل وندورو على beaucoup. Les amis de la forêt. Les amis de la forêt. Deux chacals vivent dans la forêt. Ce sont deux amis qui s'aiment beaucoup. Ensemble, ils cherchent la nourriture. Ensemble, ils boivent à l'eau de la source et mangent ce qu'ils chassent. Toute la journée, ils jouent à cache-cache. Toute la journée, ils jouent à cache-cache avec le zèbre et le singe. Ils se balancent au cou de la girafe. Ils font de la boxe avec le kangourou. Comme ils sont heureux. إذن فين هي بوكو؟ بوكو راه قريناها في السطر الثاني غادي نعاود نرجعو لها. Les amis de la forêt. Deux chacals vivent dans la forêt. Ce sont deux amis qui s'aiment beaucoup. هما جوج ديال الأصدقاء اللي كيبغيو بعضياتهم بزاف. Ensemble, ils cherchent la nourriture. Ensemble, ils boivent à l'eau de la source et mangent ce qu'ils chassent. Toute la journée, ils jouent à cache-cache avec le zèbre et le singe. Ils se balancent au cou de la girafe. Ils font de la boxe avec le kangourou. Comme ils sont heureux. شحال هما فرحانين. بهذا ننهي تمارين الصفحة رقم 32. نتلاقاو في الصفحة 33. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثالث والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.